बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। वादी तिराह के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फितनतुल हिंदुस्तान फितनुल खारिज के पर खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। 25 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फौज के जवानों की शहादत की तलात आ रही है, जबकि नाज़रीन दहशत गर्दों ने एक बड़ी घिनौनी चाल खेली है और किस तरह से एक मासूम बच्ची की शहादत के बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया और फिर पहाड़ों में छुपे हुए दहशतगर्दों की जानिब से क्या घिनौनी हरकत की गई, किस तरह से अटैक किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को किस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है और हकायक क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। मुतअद्दिद जो सिविलियन है उनकी शहादतों की तलात आ रही है। वादी तिराह के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और इनकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वादी तिराह के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और उसमें दहशत गर्दों की इतनी बड़ी तादाद और उनकी ख़ास तौर पे जो टॉप कमांड है वो मारी गई है। 25 दहशतगर्द नाज़रीन हलाक हुए हैं और 4 फौजी जवान शहीद भी हुए हैं। नाज़रीन, ने ये ऑपरेशन किया जा रहा था और इसी दौरान जो है वो ऑपरेशन के बाद एक खबर ये आई कि पाक फौज की जानिब से जो है वो जो शेलिंग की गई उसके अंदर एक जो है वो बच्ची शहीद हुई है और फिर उसको बेस बनाकर बहुत बड़ी तादाद में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ पे इन्होंने एहतजाज शुरू किया। ये शहरियों का पुरअमन एहतजाज था और उसके बाद नाज़रीन जो सूरत हाल बनी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। नाज़रीन, एक्चुअली मैंने आपको कल भी बताया था कि दहशतगर्दों की जानिब से ये वाज़े तौर पे जो वीडियो भी जारी की गई और बताया गया कि उन्होंने ड्रोन अटैक किया था प्रीवियसली, जब एक बच्ची और एक फैमिली की शहादत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया कि पाक फौज की जानिब से अटैक किया गया, लेकिन वो फितनुल खारिज हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने ये हमला किया था कंपाउंड में जहाँ पे कुछ लोग जो है वो सिविलियन मारे गए थे। अब नाज़रीन हुआ यह है कि वादी तिराह के अंदर चूँकि ये बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ प्लान की जा रही थी और पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाने, पाक फौज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की बड़ी तादाद और वहाँ पे मौजूद मुकामी दहशतगर्दों की कुछ तादाद जो है वो बड़ी घिनौनी प्लानिंग में मसरूफ़ थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में यहाँ पे 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और साथ ही 4 जवान भी शहीद हुए। लेकिन उसके बाद जो सिविलियन है उन्होंने कहा जी कि पाक फौज की जानिब से जो फायरिंग की गई उसमें एक बच्ची शहीद हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि सिविलियंस को एक शेल्टर के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं, उनको इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन दहशतगर्दों की जानिब से और मुमकिन तौर पे कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो क्योंकि जब दहशतगर्द आबादियों के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं पर जो है वो अपने आप को इंसानी ढाल के तौर पे लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जब ऑपरेशन में इस तरह की चीज़ मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल है और मुमकिन तौर पे ये दहशतगर्दों की जानिब से या फिर जो मुकामी वहाँ पे दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनकी जानिब से कुछ चीज़ प्लान की गई हो कि हमने किस तरह से इस चीज़ को जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि चूँकि मुकामी जो लोग हैं वो सपोर्ट करें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में, और ये चीज़ जो है वो दहशतगर्दों को हज़म नहीं हो रही है, ख़ासतौर पे जो उन एरियाज़ के से बिलोंग करने वाले हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उस बच्ची की शहादत के बाद जो है वो एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज के बाद नाज़रीन हुआ ये कि जो वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं उनमें देखा जा सकता है कि जो मुजाहिरीन के अंदर मौजूद भी शरपसंद अनासर मौजूद थे और उसके बाद पहाड़ों में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं उन्होंने सिविलियंस के ऊपर फौरी तौर पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसका तासुर ये लिया गया जी कि फ़ौज ने एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो गोली चलाई है। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 9 शहरियों के ज़ख्मी होने और 3 शहरियों को शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। इलाके के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इलाके को घेरे में लेकर उन शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मज़ीद शुरू कर दिया है और इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं या फिर जो इनके सोशल मीडिया विंग्स हैं
ان کی جانب سے اور دشمن کے پے رول پہ کام کرنے والوں کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف جو ہے وادی تراح کے اندر یہ کارروائی سویلینز کے خلاف کرنے کے حوالے سے اس طرح کی جو ہے وہ پراپوگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ یہ ٹرین کافی زیادہ مشکل بھی ہے اور ان ایریاز کے اندر مقامی لوگ جو ہیں متعدد مرتبہ آپ نے دیکھا کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کو ان کی سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو خود جرگے ہیں وہاں پہ قبائلی علاقوں کے اندر، انہوں نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو دہشت گردوں کو پناہ دیں گے، دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں گے، ان کو علاقے سے نکال باہر کیا جائے گا، اور یہی کچھ جو ہے وہ ایک پلان کیا گیا ہے کہ اب فوج کو اس علاقے سے نکالا جائے۔ ناظرین، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ منظور پشتین ٹائپ کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو پی ٹی ایم ہے، انہوں نے کچھ ٹائم پہلے کہا جی کہ ہمارے علاقے کے اندر بڑے نایاب پتھر اور منرلز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے فوج یہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی علاقے کے اندر جو موجود منرلز ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی ایک علاقے کی ملکیت نہیں بلکہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو منرلز ہوتے ہیں، جو دوسری تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسٹیٹ نکال رہی ہوتی ہے، فوج نہیں نکال رہی ہوتی۔ فوج کا اس میں ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا، فوج تو ان علاقوں کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں ان کا خاتمہ کر رہی ہے، لیکن یہ پراپوگنڈا کر کے عام سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی یہی پراپوگنڈا کیا گیا، اور انفارچونیٹلی اس میں جو دہشت گرد ہیں ان کو موقع ملا اور انہوں نے سویلینز کے اوپر اٹیک کیا، اور سویلینز کی بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی ہے، جو کہ بڑی افسوسناک ہے، اور اس کی تحقیقات ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے۔ جو پہلے بھی ایک معصوم بچی کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اب جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے بے شمار لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں، اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وادی تراح کے اندر پاکستان کی مسلح افواج نے سویلینز کے اوپر گولی چلائی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقائق جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں کہ شرپسند عناصر پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پہلے کی پلاننگ کی گئی تھی کہ ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے مقامی آبادی کو فوج کے خلاف کرنا ہے، اور یہ ناظرین دہشت گردوں کی بڑی ایک پرانی منصوبہ بندی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ پاکستان نے دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد کو جہنم واصل کر دیا، بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، خاص طور پہ جو ان کی مین کمانڈ ہے، جو ان کی ٹاپ کمانڈ ہے، اس میں سے بڑے کمانڈر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو ایسے میں جب ان کو یہ لگا ہے کہ اب یہ ان علاقوں سے ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے مقامی لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہے اور ان کے اندر وہ غم و غصہ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ناظرین، جو مقامی لوگ خاص طور پہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو ان کے تمام تر ہتھ کنڈوں کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گولیاں جو چلائی گئی ہیں یہ فوج کی جانب سے نہیں بلکہ یہ ان شرپسند عناصر کی جانب سے پہاڑوں سے گولیاں چلائی ہیں، جس میں سویلینز جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت اصل حقائق ہیں۔ باقی سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار وہ جن کے اندر پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف جو ہے وہ بغض بھرا ہوا ہے، انہوں نے اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا شروع کر رکھی ہیں کہ جی دیکھیں فوج نے وہاں پہ کیا کام کیا ہے، یعنی ہر وہ کام جو کہ انہوں نے خود کیے ہوتے ہیں دہشت گردوں نے، ان کا الزام یہ فوج پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو فوج کے خلاف کیا جا سکے۔ تو یہ ناظرین اصل حقائق ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔